Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous présente Olé medio, oho diye, oho, akakpomodoto wede nu, akana seho, nu ejedo to amele, au canal 3 jenwe anaroué, au canal non se hoé. Bessie Zulawadi, canal 3. Oho, soro, speak, parole. Avec Dawawe et Joe Holono, tous les dimanches à 8h30. Même aux États-Unis, nous suivons ça. C'est intéressant. Thank you. Benevi enen ou a miton e indagbeyo bon mi men benevi bodoto miton me atore vo me amino doto wa ko di akuno zangbe consider que domengo le bi kwie yo mi kobe kan koko ide ankubaza dogbon yo kaka je États-Unis America to men e yon me bien no doto e mi ka otonto do menjire mi tele do finu mi yo mi na de ko le bi kwiton doko miton davawe nkowa Joe no lokawa Joe d'accord écoutez aussi à quoi de ça que père bon dans to vite aussi là dit mi mais de yi membre de Bruxelles là ti mi délai di mi jamblo péché perdon do mi do mi point gandi les mi kan no ti men len mi bon mi so ko de don mi we a yo vo français to men le lo mo mi so yo mi mo do ko len mi a e mi de mi ka yo mi do le mi do ko le se gandi len le mo yo mi lo mo mi anon blo ko tu apa e mi ene na yo do e ma so do pe ne me mo anon yo se mi a mi do kun mi me ko in bénéfice di bodo si Africa mi to tu no mi na no pon o ko di le da ko do kon di san le we ye mette gbesi we a ti men mo bo mi mon kun jeme bono wuli bona bono ko bono se lo na so nu yende me e do tadie ne amo akuno zangla fifo ilo ton eje ko se la gbe Sunday domingo dimanche fo dun be ton di yo ai iri do bola ma se abore ati de a ati no be ti gbon do ko jawe ma mele mi bodoto Pipa gouvernement poto ye syndicaliste le po mi mamodo mejide kokple do madi e wa ya ko sangbe lo dion e le fodo ple ro poblo e lo na kento ndele u do ko tanto na kento e de do ko gewe e do be ko tan e hun le confrère de la matinée de dire matinée lo me le second round de but de enabe nu yale na bebe do na do da lo reji fine le télégramme ko souhaiter un cadeau du plan syndicaliste mi ton le bodo mejide secrétaire généraux et syndicat mi ton le ton yo do ina jide uli deme ba jono hebonu e flinto e lo nu ko iton janwe o hu eni tekpon lobo don khododo bonu nyane ye ni do lo na so fokon gbe e do beneto hu e yo ban lo e ton me eni jo eni onto le télégramme ko souhaiter un ton gba jeme bodo mejide syndicaliste mi ton le o ye tele ni do mon jeme ye kaine o me o akana tonton do mejide mi wado sisewe do mejide toga mi ton e na pe syndicaliste bene ton le do madi e jawe die e we na pe bo e pe pana dijan lo na do kode le talon rencontre les syndicalistes mardi prochain e do e pe tele pe o de fraternité do gbon yo libération wa do mejide na pe ye me mon père mi ton clergé le bo ye pe pan lo na dijan bonado ko fesu ena do abi sultana do etalonde lo na ipe novi miton clergé catholique le ene o anato do takuwa do kikambia we na do ere audi do ya atepipa gouvernement so e wa ede do beneto me podo tito me do kwe jawe kwe me mi de ko kwe jawe me ko benefile yo ye do na time ba oluka okumi tole na mo do mo jeme azo wa da ko ne le gano ko pachena eno de me da ko do jaka yaji
y'a pas nous et grand travaux là ouais directeur ouais ouais il doit être beji ben do me dire zoa bon talon na zo mi ben na jeme nu do kporo mi ton do ali yanli lo gosi ke tubo gon save boy okay o wa don le yo do die na voile ne o bi kwi lo bobloro ti on to ga mi ton do me dire gosi akasato lo igbo kikon mi mamodo di ali yo do pogewe a e so pe ai do na blo benen we dun de gosi kala vigo e kaka so igbo ikon un talent a instruit le dédoublement l'as à Kassato Boyko, événement, l'événement précis à Gonton de Medjide, chaque adjoint précision, do etebe di 90 minutes. Ouais, mais la croisée, le badje nous mena boda di de tovito silani do mon jamais. Ou azo e ka azo, alida da kolesi azo yo, e kade wa, yede aussi, do ka on ministre, si koti yo, e wai, e littoral kwa Atlantique ou quoi, lo kwambo moda di da soledo nous konye. E bon route de pêche, e do fidjo sasi don e, do plage don, lo e bon, e kalavi pota, so i wedo heavy e koko kodie, alio de da so ubon e gosi fine, e wa mi se sento zivie zesi alio, de ubon yo, lobo e kwambo mono jide nou le do avancement do e, lo do nou koye do nation mi tome, la nation, si koti yo de we de beto feso, bon kava tout tombo do zoni di e mon katon da li leji, bon goudron le do yue, satisfait du ministre si côté sur les chantiers. La nation de soi, voilà, bon, tonton de me dire, Benenville, n'a tué d'ali Kodoreo, mi donna golo, mi macera dire, c'est à gloton, ou un sous Thomas, et c'est ça, Didja, une prison, que la victoire. Bah, wetana kendo koton wede. Soleil levant fatawa musaton de me dire, yena kende ou, do 28 février, jawe dine na le jolo, do gawado tole sinukon, lo na pompo bak blanyan, lo na do kodele, do nation mi tome, hole kadonado do nation mi tome, do ino tuado de chigbo na kamio to vidanda, ene on dion, mina tonton de me dire, no e chanta joto ja, ewe atekon, lo atimende nou ledo igbo do tomi tombe ne tome, bo mono di alo to ganze do ledo na dio, do eje kungbo je gangbe, chanta joto ji a deseno, la palme d'or, au président Talon, Bodadia Damacho si Bémina Doni, l'autre vision saturne pour pas de déclaration. Non, et tonton, et ne cadeau à faire doa. Bolili de terre tofa vieille chanta joto ja tofa vieux. Lili de nous tofa si toko. Pendant 5 ans, si conditions électorales pour eux, et la team est bien en tant que femme est libérée. Et il faut le cotomele, libération est de Koueneleo, et Milena Doton, nous et Makadoton et les pharaons et Akanoubier. Bon, Choto Jachantalo, Akakwembe, et une des MLS élection législative 2019 à Kouejawe Meton, et Kandonewa. Choto ja laisse planer le doute autour de sa candidature. Au doute qu'on a plané à Fedoa, Assemblée, demain laisse à Bassawe doute ou à dit. Do, o medako akosi demain député we Bobby Kotou, belle opposition mais, et dit no ado di do me jide, de ken kwesika, Assemblée tombo we, maître Adrien Khungbe jide ku so pe o, do je ni batona, de akwa ye do dudu gbo ekpodo le ekpobo kole do gro di sipa mi onpo, e no, ewe, la presse du jour do jide singirido, o medako Khungbe jikodo, akosi demain député okpantenti, passe dame, entre Khungbeji, et à Kossi, où est Milena Zetomona, du nord au sud, de l'est à l'ouest au Benevi, Mikrando Modjame, où est à Kossi, dans le Tomekangle numéro 1, et nord sud quotidien de dire à Kossi, fait de l'intoxication, selon les questeurs, Yemenon à Kwekbadi, do deme lesi a Gumbasa Assemblée nationale yo ye tele de swekenu lo gba jamais bora to vito si beneton le dia do mo jamais ene bene intelligent do me dire Valentin a titi kude we questeur bodo intelligent bo de wa sogbon ye de ko Khungbeji po yo e sogbero akwelinu kude relève les contre-vérités atibano mo do yo vogbeme de akosi e blanchi maître Adrien Khungbeji Domini do Benenville bodo ye tele na do mo jamais ene fraternellement fraternité do me dire do kone kude do dio do sanglante réplique comme les étomonanou à Kosideji le premier questeur et do di do me dire respect orthodoxie alors oui c'est do à kwako do assemblée kunamo mende buze Khungbeji wo ye ni do ko jokona Kosibo gonye we come et na fraternité we le progrès
wa progresser bien nous wa leme 2000 kuna kwa kode do e we do Gustave Asane yo we do me dire Assemblée nationale mise me mitena no ko so le pile so sado be na ze gbe jijan be na ya fun ko sin le u lo to bo élection mi ton de me le ton et na wi wato Gustave Asane invite les députés à prendre leurs responsabilités yero kwa ko do mi na ministère des finances mina toto no talon gba timodo mejire e imele kwengbe tourner lo kwe mission ye no ko lo don we to be no ablo de mission et un sentiment de ya de mission we ablo lo be na signé kwe lo choba mission minai mai mo e blo no da asan we ya mi blo me bla san no kwe no da san photo mi blo so gbe ya un police national do di don fonctionnaire nele do me dire a check pipa do mon 2000 na respecter la police avertit les fonctionnaires délicats fraternellement ouais fraternité d'information quoi tonton va mi do na ya lo na do mo jameton mo jamele yesu kwa lo gege ba na tu do me dire do kwegbe a ndesi mele o ye tele do kwegbe nu président eton Valentin Aditi Kouré o tokoro gbe ta ple wa no mo alliance ene ye tele do kwegbe ye me militant le do kwegbe nu konto eton président Valentin Aditi Kouré o ba epo jijan lo do ko gege nu Jo attends était ça ton Attends. Wado assemblée de Melessin à Kumbasa. Oh, medako akosi Léon. Wa gunsin wiwanu. Bodo metide de kweba assemblée de Menusin à Kumbasa tongon edeyo. De ku so pe o. Do chako bebe doko. Medako miton Valentin Aditi Kouré. Elowa do yawe yin mais le chavi kweba ton d'assemblée. Boelo alo atim menu. Bodo metide nous de beaucoup timo. De do bon Léon akosi de o. Dion me kado nous bodo do yeme wele me qui dit la vérité entre les deux. Et de namia non connaît impo do yo. Comptable KPFM ton. Comptable Canal 3, Bénin, Fongbe, Wama, les Biquiton. Et ton ami non connaît minde. Qu'est-ce minde ton ne ka degben. Nous mi an ko tomé né. Eh, jo, nous aider du clean fou ka bo amon bo kholo. Kholo no. Ye o e do ja assemblée. Ye wa ide do numi tomé. C'est mon représentant. Ah? Oui. De do nu to me zo wa tin de ton. Kafla. E a khosi o maka mo dire o khoyo do a khode. Be ma so aba khosi kenwa o. O khude de mra ti me kho mi de mi na se a. Hun ye de da gba sa fine ye ko do ganji fe lo me. Chobo ti si tegbe. Nyane mi me beta tenwego et l'assemblée yebe mi soko da lisa memo. Bonado mi do di khan mayon ayo e kuno ti ro merci no ko ta o. Mina ko mo mi de mina ko do gboro mi de tete ko chobe na je renken. Kan flan menu konton e to mo mi to ko se we nu de nde we mo khode we se. Bodo do ko tonton beduna tuni. Amo ein do flafo. E mawati e do masi ko ime wedo hun autuo. Ze khoso lo mina do emiton. Amo fie be ye ton sien do je mi jibo atuo. E me la khosi o male amo khode fo ble de ton mi amina do khudi oji we do ete utu. E da wanzo ato linu e yan azo ato assemblée ton de kumba pe ko gbe de pon. Me pa yin to ville e ba assemblée da so me do azo na de kumba pe ko gbe de pon fie do de e ka de yo e dodo assemblée si ko drazo atole nukuma hun mais ne ma kenwa hun ye de ko e temo e fie no ka do lujude Oh, nous on le flou. Benevi. Léon a croisé dans le jide. A croisé les fins de doudou. Bon, et alors. Valentin a dit tu coudé. Ka flan le. E wa flan le lo atime. Wene to me kado nu bodo e. Minami yo. Eto ijiem we na yo. Onwe na so se do e. Do e no bateau na assemblée ya. E no bateau na assemblée yo. Mina cambio cour suprême. Cour constitutionnelle. Do yeni se auditor. So se do assemblée. Majetagba nko cambio. Do nu wa mi te mo to gban do di. Si a khosu si kwa ye bia otiti longbo. E si assemblée si gouvernement.
À cause de quoi, on dit qu'il y a un diable autant. Pour l'éclaircissement de la nation béninoise, du peuple béninois que vous représentez à l'Assemblée nationale, nous exigeons l'audit obligatoire des caisses de notre Assemblée. Et non, Tobit aussi les randos mojameton. Mais en tout cas, quelqu'un. Mais en donne, mais là, Joseph, ils ont fait une quinte de Koyeme. Le Tiwaouli, bah, nous, nous avons mis au flé ça, bon, il est bon, il y a top, ben, des filets, flé, tout le temps, ces filets, ils ont reçu qu'on, à nous, et nous, ça, nous reçu qu'on tout le temps. Ben, mon caca, dawe, ben, mais moi, nous, avons des meilleurs gaga, ou est Tito, et Diwa, fitou, les et non, mais là, Joseph, ils ont fait. Mais ma médiatisé, nous, et ne bon, médiateur, témoin. Le connaît à bouillon dans les gants, ranglané quoi, oui, côté, comme il a dit, Tito, petit, le cocon. Oh, Joseph, il est médiateur de la République. Non, il y a tout, il y a ce que il y a tout. Il marque médiateur de la République n'a dit quoi d'autre. Vous ne n'aurons pas la vérité. Ni Jodo. Quoi donc, nous courons des filets d'ailleurs. Mais nous, ton village, nous. Ah, oui, il y a nous, nos filets d'ailleurs. Non, et toi, nous pouvons mal nous il faut la vérité. Au dit tout donner fini. Vérité, ou non, Baraké, Jessu, cours d'été. Au coup, la mort. Et vous, notre beaucoup, notre et au janvier, ton après, demain, nous député, Miss Téton, et Michel Bangwe, ou demain, nous ton la dion, yo, Gouzou, quand nous couillons, et soit quand nous comptons. Il a la conduite au canon, n'est à mon gondo minorité similaire, sale comme elle est pour y mettre du picoï. À quoi si on l'a coï, tombé dans la conduite, et pour majorité similaire, avant majorité, on mit des ouélés, mit des nja, mit mes ouélés, joko, d'avant, minorité, mi majorité. Tout est mis d'ailleurs. Tout est. Milieu. Aïe, abi, na mon nom, amen. Mi do milieu. Abi ala ouais do milieu ouais centre. Et aucun de ya. Et pour aucun de aïe. Et mon thème. Abi ala mon thème aucun opo mais mi te ouais do milieu. Oh, il y a mi demi tout est mi do débladé. Nous sommes minorité, nous sommes voilà. Aux majorité. Donc mi bon. Oh, haku bon ya kamito mais dans la conduite nous janvier. Eh minaï mi ko ya minaï mi me wele na mi ka ko igbe quelqu'un le man do to gbogbo la mais canal 3 fon ko do moto ko ba do mi la ko fale si. Oh, mi la ko Valérie si Valérie. Alakwini. Ah, moto ne mi na hay. Mi unya we si tegbe bo. Mi de moto ko fi akel be. Eh oh, Valérie Alakwini na do ko bo. Moto mi na hay. So mi de mi na mi da la continue la. Lo ndo pokewe na do nu me da ko mi ton si filet. Donc après si filet. Bodo ni kenken beaucoup to de ton bodo afọjọ afọ do mene e wa bio to pon meton boy je nu cambie jo mi tun do jile o kan francia gbẹtọ me fini gbẹtọ nu kun leji we be ka do mo be le jo kun ado c'est une personne je te suis voilà et Donado Benefit Donado. Don't we mean I do yo. Why don't make it? I don't know. Me obey. Take a yellow boy. Me tell Bello. Eh oh, and I bano no bome. Bo na bo alua si o. Me obey alwe na be mi dey. Lo na be mi dey. Go wo. Say a grow to miracle to ma wan so. Kan be aklu no zangbe no kan flan. Kan flan teto. Closing to ho do ade. Village glo on do mo quartier glo on do mo mi te mi po nu egbe won no gbonu ni no ko tun le akoma no yin ko tun mo mi me no médicament le di atike nu village voilà prenez de médicaments et mi je ton do mi de ya glo to ko mais de nu egbe din yo e so de nu an e ko do prison do agbometano fi do iwa do ko Toto jido réseaux sociaux là dit lobo su to gan bo me do nu ene yo alo je ututon o la gada na kuro ko ayo e do me jire e ku njolo mi ton we do o se a do me e do ko yo délégué we nu ye e do se a we na mi kwe bo mi do ko mu nkoton lo fon to doji
ama do pene so bo nu gidi we je ken ble tambe yo de boa be de to opo hu ko ne kadoyo ye wuli o se a o e do ko yo e bi o prison be wa do 28 to chobo me we le na wa go na do ko ti akamodo si asisi so su eniyan ko do me de o ton pa wu asimada ko asuna asimada asuma si kan ne asimada asuma si kan ne bo do ko e ti da si o da ba so e do kin kan ti do do ko ko ton di ye do ko do to to gan we be do mewuli we bo mi tele mo do me gege we do ko to gan se me ka ri ebi ne o nu e do mi ne ta gbon ba e lo e wuli me do e lo ton tiyan e do mewuli e tiyan yo nu e ko e kin na so pla e na mo boya do senkwiji do senliji ndo senkwiji ble do senliji boya kin na mo do réseaux sociaux di we mi do endo e mo e timbe ko do timbo e wa yi canal 3 e o yi golf e o te be bo ido me de le wento e no mo be no blumu no do mo ndo po no we ji we de bo mi na do a che pipa to gan parti star longtemps e nou e ne odion to gan e vla fo do ezue kede ou tu denzon mina ko gbo akhozo atama pe pe na mi mera so mi na ko wen kan ko do file mina ko jodo do to gan de timbo no to e lo tanu wai be ma zumbo zum kaka lo le zum wa e no zumbo ka mo le zumbo ko do kwe lo me akuno pe to ni wanu bo mi me bi o pe to no do mi to pe to no sumi bo mi na no tia ndele do ko me le ton do blo mi de na inu ko nu gbo e pe to ko li ndi lo to gan mi de mi enye ne o kede jenson mi na do jele mi reon e re na ko blo mo a che pipa bi no ni diyon endo nde fu e de me gona bo nu ene bi o de na no ti ton mi ati me no mi amo e mi apon endo whatsapp sin se e do e ko ton e si aso e ko be pon mo a yen na igbe amo me ene we son abo esun talon ou tu jenson mi ke mi akambia me la ko talon de soutien garçon do koi ene do mi ti o to mi to sen mi ke mi aka ene bi o ko alo we ji we de do fine e ka de me do closing we ne ko do mi de me di me bo e wa kha gon gudo din e do e ma do bonu akhozo ata gbe na o procureur mi ton time e o nu fu e do se ya nu a bo ndo se ya we do kwebo na o akwe ni o fi te ba sin e kade do me yin se ya ne apate ko ye kade disi we de abia mi yo o me do kwebe do nu me to o me yo me na je mo jijin onu e na kambia we bo mi e do ku supreme we do jide mi na mo me yoyo go kutonu bona ache tobula e nto pongan o mi ton e weta we to ton e bora jide afo e na de bora se me yoyo okutonu bo na dio le adi yo de enise o minamo me ka join du me ene o kan ya ai jo ko e kan me la ko tobula yo me le ko do jile e no ti ndo jile me la ko tobula o ngu kan de la so gba ton sa aso ton gba sa don abi e no mo mi mo na mi ndi we don abi e on do ko de mi do de no je kun to ti ton gbon e no ti ndo jile yin pe ko do ago tu le don adigba se we nu e kan tobula di so kan mi abo e lo ton le do tabo so gbo ka tun we ya si tegbe lo ya mo no je me ken na ifine ne ya bo na cambio ti lo ko me no je me ka ken na ya sin ko ji di ndo ye de le tobula le kun ko mo me odo hun ye kun ko tu me odo hun ye kun ka tu wene ji afo na de ka bo me ye ne on je na ye yo ye kun ko to ba ti yin we na no fini bodo ai e don da so me ta ko da ko me gbo ka o don je hwe ro po e de ni ba ro ide me eni baro ide me na baro mi de me o ko na do mo be na do me jide mi na kwe gbede pon mi na kwe ya mi na do kakabochi mina kwea mi ando kaka bo cheni jo weso ba mi mina kwea yo ba tonton jiro di do me jire mi ni do mi tele mi ando e do mi mina do mi bodo mi ando mi tele na do weso ba mi na do edi jo fie mi de bo ye me hunja do aso atoji mi tonton le o ye fa so kan gbebo do me jire
e ben no ya so si mesi e assemblée de men le do ku jemi ton di o ku constitutionnel yi gbenu e sengba sa dodo to oton ye yi gbenu e fo be kale ko grève blo ya ye meme ye yi gbenu o sa e no ko gbe kun da kan kun me ya onwe ya so fo ko en ko bro to me yo magistrat le ye de a hozangbe wa ye ko ro mi na be aso ye de tun lo so e so no itan a hozangbe do amro te ni ke ja so do na be nu gboton na ni de boy amo we ma klon method le tin be de do ji mi ko do patient so fo ko en mi te mi le ton dai be na don kaka je wede nu boya e de we po de wu ndo po de medi e fo aso ko yan yin o e ma fo ko yan yin o beneto fi we fo no fo si tegbe general fo si ka je gbegbe mi na goya itin man di but nwe we go e de me fo aso ko yan ile yo anikado te pon e ko e mi anu ko yan ro no me bi ne ani nde so do te pon e u ye an de kwesi kwemenu ye ya 28 jours magistrat le blo 28 jours et en c'est sous le poids bonama salaire et ton divise euro 30 hein et na mado 30 abi 31 bona de 28 ici mais ni de poids quoi mi we poids défalcation ato ajaka pour faire amada sea oh pour faire de grève hein yeda dime eyan che pipa wa mo chaun lobode sultanga si kwemi to me o ni mo tun roje le kan france ya anu anu mo ijibo peta do le fana o viro ne e na ba muwe so yi wedo ayi wedo ye wedo e kana ba yu na ba mele na to do meji e yon lycée du wono yon habitant de do mi na tun do mi fa so kon yan yon e no do ko e do ache bona de pesi kwemenu mi ko tu ene oda ide hu e mi blo mo yo mi o ta for senji nous de cour constitutionnel na kwa dijo magistrat le bon yo e do na kwa dijo gouvernement bona do bon défalcation e blo mano décider wolo ni wolo ko na bo décider esi ko ana pe ya me ado ido tambu gbe bo do le mi tu na so fo kan mi ton ko no aze fidewo e we zombo a hozambu mi do teru fine aha amara ye ton te ko to ho ye je tu no wa ri bo de kwa de kwenu mi o kan flan e de kwenu ye ma de kwenu mi kenklen beneto ro po gewe yin so ni gba to me ni gba onu idon to to ta ro po wa bi de mi kenklen wo mi adi be pere mi adi be be didi o e ka ti do me jire e do to gan sin wa lo me bi o e bo e ba do ta ta go ijawe ma di ijawe din yo e na pe ye so foko en gbe tole syndicaliste le do ni o mercredi asanga gbe o e na pe o nous comptons miton clergé miton le catholique caton le bona do ko e we mi na bi o do fije mi do de bodo ne kagbon bo talon ma so pe syndicaliste le a e mi se di lo meje do ina pe we da san ton gbe yo to gan ni blo lo nu e ka jija ihun ko le binin do podo bono e do bo mon kunje mede me e mo clergé nous comptons miton le de suo ete sultan we to ganado abi verso na to boimo ye me mo pele o da wa we ntun lo amo e mo ehun ye pe pani no do ko boruko to lo ni fa mai mo an we ro jije we yo ese to mi ton so ijia ndo po yo ku cheme do play we ne le do te me yo ni vem bloglo bo mi na bio a che pipa o sinu konto me la ko patista no do jime me pe po da ina ti ton ti be do ni le yo etun ye ganji bo e lo mo tun hun hojo ho e kon son do awa garden di lo to e me a le no se sin pe na gbon ke me yo enayon bonu me debu e na e kuzu panu kon ye ni kenklen mana ho yo e mado amo e lo maka do mana sa hiyo do mana ho do fine yo e no do amo mana sa si hiyo lo mo e no do amo e wo so mi abi okun do e mi pon bo do bonu le si emi do ko tin nu e ba mi te de pon tin yo ali eblo de ale ni okunkun bro ye o sin dagbe do saval ne de ni gbo file bi so gbe ko jeje be ko hun li ready family sin dagbe yo be ko mo kono e boro be ko hun ri badu le go sin dagbe aka le sin dagbe ni o ye benevi mi jojo bo fo fe il faut passer ho
vobase ani kado monzon ani ekana doa sinte ekana mona den nous cambia ton amen ene okon yin podo mi pan da wa pan mi na no lo na gbidikona be kan hoda ho pataki do po mi do fidi tonton jiyo mi no mo be blo nu wa lo da lo de me ka mi podo me ko le bi kwi pan eye we ma pon me to ni mo lo ipon ma me ru toji ah ko yan keje kun ma me ru toji a tonton ji a ma tre pon nu e da ko mi jabo do mo e we ma ko me fi mi ton le o mi do kwe de ko na do ya mi kado we ko e me on do we ma pon je ko na do ya lo mi na se we ma ko me fi nyonu vi we ma ko me wenu we ma ko me gameon e no ruzu vino ta wa we ani kado monzon ani e kana donwa sinte e kana bana bonu fimi ton le o ye ma so mo khode ye ma so fofude alo e ni mo so po gomi de o ene nu bo ado jo ena tenu tekronzon nu mina do dion mina be ena supo kamena yi nous sommes nous l'ayons de nos sons Victor Vinolé. Il veut non pas y aller l'éducation ratée des enfants. De nos sons Vimiton là-dessous. Nous Dieu me dit Fonli. Filet mana plan wema. Doit ma plan wema. Gandhi a Bokado. Honandio e ba ko de vome on anadio kwide do sanji leji para won te o moken ene nous non les hommes moyo de non les hommes merci nous prend maintenant miton golile des enseignants des enseignants inconscients et chien passé sur adversaire sans savoir vont conquérir du matin voilà à mon coup de main. De nos leçons, do WhatsApp ou Wadi, développement et internet tout ton, communication ton dit, bon non do porno point do d'ici à mieux yo, pour film blé les pour de télé yo, you know de mina blocon. Télé di et yo ve la souhait. Et néon we gon WhatsApp ou fier na be aso sin do vilaine ko blé dene. Plon les côté ponda ene hun e mo do jije di na do di en je ne di na je di en je ji to na je mo na u ganji but yon novela so no ipla WhatsApp bo no do pelu lo no ahu nwene bi vino e remeton le o yero kwegbe o e na do sunu dawe lo na do novela su pon we tenu e na do fi otondo bo mama ko do fi ko no je mo do ene o pon e he na to nu mo nkan ton wa ene o clé un coliado a fo ene do yene amo de le mina le akendeji tanta donc ko ganji ene le wa nous e kana don aso ene ndo mejide so na yon si jinukun ene on gbe e ma kate egbe bia odo gbe odo bon vite kan vi ene vite ngbeju bona akemi boda se ma lo na ton to lo to nu console e beneto odo gudo ye mais oui beji o do gudo yiwe kaeme vile de bodo ne blo do gudo yiwe ne do mino bio e bo mo azambide bo assemblée nationale si nous comptons to gansi ansi po mede ko iple bodo menjide yo nu le kun su po d'assemblée de mensi apasa o abi to ko ro ten da ko da to zo aten da ko le o ene dion enele bi kwina so bo nu mo nkan to mi akoro bi ba ko tegbe we na so yo e flalo gege mi ga mi na do ndo po gona bo to vito si le na se mana tum nwe uzon bo nu mo nkan to fonboro dije yin po wi pa mi aso me de ai ko mi lo yi si we ma do ko je mi plon mi de ton tele di bla le sin pe de wuti ton do yi so si won si vi je fine am medo po mo yo c'était cassade vimo quand on c'était cassado droit de l'homme pour droit de femme pour bicolium mi pe alo c'est ne ka do khonu viogbon
ne ka so ye so do senagbon eyan wa e on le do zana ba zo agondele pe akosumo to na ma do ndemele ti mo khalo to yi bono khe bo no da so me ye ka mo le foti enu ya do ndia lo e kablo ene ofo yo ne e ka mo gbe ne e ka mo e gbo me to do gudo no fi to do gudo alo tata to do gudo mama le mana gla pe mana khole pon ene lo de me do fi omo do tiele a eti mon mi dion na ya so me ka mana jinje lo na le agen be no mo do tiele e so na yo e ton ndo nu kun po do fine o e na fe o pede e do na do to de mana no donu me ne be am do e ye blu amole yin gbon ya bo e na be kesi do ale pe kan ko di kan bo de guna du we sagbata ndu la to e nuwa ala nuwa to e pon bo di kesi amo Jésus salue Marie o kede o e afon bo ndo si e tegbe droit d'enfant do fine e do jide ONG mi ton le o UNICEF ko mele ko do di do me jide file do ache asoda che ba ko via asoda che ba blo da hie ka di nda che bo ji vio o kra da che do ji ton e ku le tene o e ma ko me o do amo e bere ma pon me o o na pon pipon de bo aje to me de o de gudo ne zo e na no fi ba lu kon na blo yangwe minele ko a nwe ken gle do nu to e de bo ado ka ti san deji me biwe mo da ido po kon do bene to o me yun le do po su sun le bo yun le kono iten de me gbede a yede suno le we no igbe mo so ede do pe ka ene o me a bona yinu kon be glo bo dion e do gudo eton bona fo wendo bo yon na supo na ya ka yo e pon kaka e no le so ne do we bo e lo mo no tin deji nte do ni buru mo do e me ko mi ton nu yun to to lo to yun le yo ne ren to ha no vi eton pe vi le gbon e kade ne gbija yon na eton le ton gbon e kade kaka bo vie ne le gbe dion de mo dura pon do yewu mo na do e o yen Jonathan ka ma ya gaton a ye dele ye we ka nkono do e kine o kede kun ko pe ka gwe do bo tantan bo do na ka ye we go si minaze kele mi yo meni ko era no mi se tanti leo yin lebo me bi mo do nu sura ko die yo aso na bine ka ko pleto bo ikleto ko mi ton le me bo ple yon nu vile bo plo ko ka ye pone e ando ko kunde o akwejenble ni lo a nu mi glo fi eno do yo e mo yi so asin gbodo kan to mo yo e ple a nu gbo e ado jo nyonu mi ton le o ye bina bana blo sun le do une femme intellectuelle se comporte comme les hommes politiques bon ye me bi ku no na blo politique wete no agwa ka mo nyonu de ti te diblo e o ye na blo politique ya amona jagundo vipe vi nyonu e jonjo jale o nplonplon ye tonji bona e ba na nanu nyu ye bo e lo na nche do e gbedion da wa we joklo no benevi ndati ma hu mi gbenu mi soro nyonu tembeju de mo e diro bene a wenu mi blo conférence des forces vives de la nation béninoise mimo grâce tabeta damo enele mimo o no e kan flan ye me ke gogo sifi concession awon sule mimo menele o no mi ton e ma o me lo gosi karimu o rafia tule mimo iwayi mimo beto na bi e ka so po modi nyagan yanka na bi e so po mo quand étant ministre de la santé koko de cour Véronique do accident menele yo awoyo menele ye me nyona conseil enele do ho mi soro na bi de mo e diyan mi na mo de diyan mi amo kende Gaza ye de mate so to fie ye de diyan lo ayero to me bo ayero professeur Runda o nyonu de yo o de yo e no santé a ho a gangbo menele yo dokoropo mi soro nuku bon mi si do ko mi le ko atofi mi jo me ko mi le ko atofi mi wa mi me konu ko aton isa lo do ti ro sin po ji talon de gbeji mi we do na yibo mi na ya sin po bo mi tun ro mi an ko ati le fun le ma so yi e yo yonu na bi karo yonu we ne le fi e kai mi o yi to me we ya abi mi poro to o me yonu de te yonu de ro mi pe de ko de no e we candidat wa me de yin yonu de yin do me konu ko aton le me a de yin candidat wa yonu de me ti
boy na bi boy ani wa nyane nyi Mais le coach, e kambia se tan je me na bi ka ko ko Marie to Elise Bedo kede jeme no ko kan e do kono je candidat e ko ko tan mais bo le candidat boy yonu bo abi c'est le o e o zanu ma yi Zanu, e ya ya o atroposi o petit sœur Elisabeth o hein mais e ya si e ga de si e ga gbon mais amade ka je me nko yo ji ya e bre me we jene o ye me we ne le o ni de se o commune mission do po pa moi si ko we de ka je ti on e na mo do e da so wa we ye tele kede pe ya e ndo meje yo ko ngbe election mi do na mo sunu aton candidat mi e ko bi o mi amo nyonu enene candidat we ne nto me mi atuno nyonu le o ye na du gan o sele futi o di to okuno Liberia o kanje du bo ajodo George wo ya asi le na blok mo mon ko to na sokundo yo si alijine mi ko yete de ni to vito sile ne mo mi ado mi ko no di video ko ge nyom vi bodo we ma ko me yiwe bo mo ho yo mi keklen sia e nwe kan beton e si do e so si ablo ndebu pede kaka be na ti ten do po me ya e wezon bo bina le ko wa nwe na zombo nwe na sokundo na ejima donu mi na donu mi jokolo no le da kwa we le bodo le kaki ro ko eyan pon kin bi e no do pon o mi gbonu ye ni gboje wafi e fiona goyin o kleto rotome mna yo ma khome be do 2-3 km ba so ero so keke tu ejie o ani tu eyan me o tu akane ani me lo to e wi e ba ko esi wi e je fifi so do ni jiji hun ne ka gbe ma kan do je mi na mo en pede fonu do alors deux médailles to ene e support au total be support au to foli be dibo e na so fi o si fi je fine no zon bo kono je titon metende merci wa merci nous e la wi pon nu me yo rien e la wi pan sa ben do bon merci de ti be wa so me o e na e piquer bi e na nu le no sare pon àwọn na ginger bo gbe keti public ton ya privé ton ya e si piqui ma o me la ho merci privé ton le di public ton le di nous e no do sin do village o e support le bo gege privé ton an depo na gbe a privé ton e support we ko yin agbo ni we do ko do nu e do nda lo jingba e yen de merci atunu yo na kanji e je mo dojo no e we no do ko we dion benevi mi kenkan gbonu fi mi ton yon le o mi ni tepon bo so iye na hon nu yi le mi ni je hun deji nyonu le ni no jo mi to le to bonu mi na ren fi le pede gbogun kan gun ya amo mi na ren fi da lo de bo yi na mo do meji enyon mi jewe eno tun jenu ko mi me to le adam ina penu da wa we to na bi kon so sun afoketon bi kwegbe ma do inu ndi odo o ti apodo o chacha ko potaporo to terrain société civile si mele ko be do ti cha bi chochu ya de atepipa ni te ko je meuliji vione na so me yene ba amona je ko do ko afoton kan ton se wo ko ko yo mi so si ko ka ison ni o me ka ko ma ko me ya ni wo ma ka ko ni ya adona ko ni do ko ye ji non kede si blobia on vito de ko e je ton le o e mu no yi ko sabo o chaki do ko eru ni na fio esi o 2015 we yo e po ni na ka je igbe o vio e na ti alo pade bu no le o we no do ma pon papa to gon me e ya ba me e ma to ba me no gbo me yo pa o pa vile no ba me mo ye we no ke to me kan gbe no e de mo no vile an ko je bo ne e ka o papa ba yo popo vio hun o papa le do te yo we ke na ba yin lo pe vio ne hun vino nu vono le e mo no na kpon vie to le ayo ye tele to en taji ohu fito ye to en taji do vino e no viparu fito e po me lo ko mi ado ta ma do bo ye ta sun mi o je lo mka lo su ye o mali ku go mi na le die o ki pa po le die mano o sumanu die nu wa de te ye de sun ka do dantan e lo eduna no pon nu vile ai kon gbe tegbe be si ncheju aton me an sise do run mi ko ja so aton le mi lo mo mi de me mi lo do wa de mi te ele to ni wa mi takore na we de nche si me da gbo me esu si me mi ko de ne nye to yan koro di de si me re jo koro no mi te koro mi ton de si me re bonu epo de ro me de gohun me blo bon to e lo na inu kan mai mo awon ehun yan de suta be ka chi de a chi na me bi Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous remercie d'avoir suivi Oro.